Sura 5. Kuishi nkaya na Mwenyezi Mungu na namna zake za kuntumaini. Salama na habari ngema marafiki zangu. Ezo hadisi zili mubuku la masamba ziwapo mkati ya maandiko matakatifu mbiblia. Ezo hadisi hizo zitereza masemo awalume pamoja na waka watendile mambo makulu. Mwenyezi Mungu kawasaidia wakati waki wanao tofauti zao. Tengemana sana sana usikilize ezo hadisi ngemazo na unanganize mfano wakati wa usikira shauti kambei. Mfano wa kwanza. Naama koka kumona nabii wa Mwenyezi Mungu. Inti ya Waisraeli hakuwapo nabii mmoja wa kuitiwa Elizeu. Siku moja akilawa maskini mmoja akuka akifikira paka ya upake. Konte kasi kila kuwa noile ntumwa Mwenyezi Mungu ile akuwa nao uwezo wa kukidiri kutibu ulweli wake mkulu wa magundula. Iye kalawa inti ya baidi na vinu vyake vingi vya wenye kwa kuwa asaka kuntibu onse ampe na iye akimijiwa Mwenyezi Mungu. Maskini ile wakati wakilindira kufunguliliwa milyango ya Elizeu, nabii ile nyumba mure akimpeleka mtumishi wake na habari kambezi za kumwambira maskini ile. Uka mpaka muto wa Yordani ukowe mara 7, magundula yako hapo na pia ukuwa swafi. No pale Naama akikimiwa pakulu futi, konta akidanizira kuwa Elizeu ndi asaka kulawa nyumba mure kunda ili habari na kunde bilela dua iye mwenyewe. Basi no pale akilawa wakukimi wa wenye pamoja na marafiki zake wampeleke wale akuka vyao. Mfano wa pili. Naama katibiwa magundula. Munjira paki ludi wakuka ukaya, watumishi wake wankola kumwambira javi. Uwe usikimiwe wala usilishuku pakulu. Ujuzi usikilize vya kuambire ile munu ile, ntuma Mwenyezi Mungu ile. Mwisho, watumishi wake wale pamoja na wenziwe wakati wawankidilile, Naama akiwaza kuludi. Akuka mpaka mutu wa Yordani ure akowa mara 7 novile. Kweli nore mpunde ure Naama ipona magundula are pia. Kwa radi yake ya wenye akiludira kanabii no kure ntuma Mwenyezi Mungu ile akimwambira javi. Sambinisa kuijiwa kuwa hapo Mwenyezi Mungu wakumpunda wa Israeli. Mwenyezi Mungu wa Israeli ndi Mwenyezi Mungu wa ukweli. Naama akimwambira tena Elizeu kuwa kwanza kanoire suku ile mpaka mbele iye antukuza Mwenyezi Mungu wa ukweli. Basi iye kwa kushukuru kwake Elizeu akisaka kumpa vinu vya sukure vile. Walezi Elizeu ile wakati wapewe akikatala. Kwa pia vile Naama akiludira kwao na radi mmoja kwa mmoja. Mfano wa 3. Elizeu na malaika wa Mwenyezi Mungu. Kwa siku moja mfalme wa Syria kawapelekera makaba wake kuka kutenda vita inti ya Israeli. Fala Mwenyezi Mungu akimfahamisha Elizeu kinu cha walengele kutenda makaba wale na namna ya kufuja anzima ya maadui wale. Kinu kamba echi chikuna mara nyingi ya wenye mpaka wakisokeziwa. Basi mfalme wa Syria akibaki wa kukimya wa wenye mpaka kudanizira kuwa nkati ya makaba wake kawapo na sonde mmoja wapo. Fala makaba wale wakimwambira kuwa chiwatenza kutoa kunkidiri konte nabii Elizeu, Mwenyezi Mungu wa Israeli akumpa fahamu ya kuijiwa kinu kabla sechi namba kukuna. Mfalme wa Syria akiwalabya makaba wengi akiwapeleka wakamfunga Elizeu.
Siku moja subuna mapema, mtumishi wa Elizeu akilawira paweru kaona mahala pale pia pazunguriziwa. Mtumishi ile ukimpata wofi, akitetema akuka akimweleza nabii, epatisaka kutenda mwaja? Elizeu akinjibu, usiwe na wofi, konta wengi ndi makava watiri nao wofwe koliko wawali nao eo. No pale Elizeu akilebela dua ka Mwenyezi Mungu, akinlebela amfungure maso anang'anize. Kwelikwelini kwa mpundo nure Elizeu akiona maringisho a moto na malaika wa moto na nyenje yanopale mala pa waki wa makava wa Siria pale. Ewo waki wa makava wa Mwenyezi Mungu waja kuwasunga wanu wa Elizeu. Basi Mwenyezi Mungu mmoja noyo akitendanga mambo kamba ewo, ndi mmoja noyo ali kutisunga mpaka lero vi. Mfano wane. Elizeu na makava wa kupanjika maso. Masiri wakati wafikire karibu kukola Elizeu, iya kilebela dua ka Mwenyezi Mungu akamba, Mwenyezi Mungu walumize masiri wapanje maso wasione. Kwa nore mpunde ure makava ware pia wakipanjika maso. Basi Elizeu akilaa mahala pekare pare akiwaambira javi, ominu kuperekani kamwana alume wa muri kunsakula. Nabii wa Mwenyezi Mungu ile akiwapereka makava ware mpaka kaya ulu ya inti ya mfalme wa Israeli. Paafikire akwalebela dua kuwa afunguke maso, wanze tena kuona kamba vya wakuonanga. Kweli ni Mwenyezi Mungu akuwaponesa giza yao ile, waanza kuona. No pare waona wazunguriziwa na makava wa Israeli. Basi mfalme wa Israeli akisaka kuolaya, wala nabii ile akilavya amuri wapewe chakurya ware na waludire makwao. Marafiki zangu, Mwenyezi Mungu wake ntukufu Elizeu na ofwe ndi Mwenyezi Mungu wetu noyo. Iye ndi nkulu koliko maadui wetu. Ntamana atibidi kuopa kinu ikiwa tikubali iye. Na mafunzo mengine tena atifundire Bwana Isa ndi kuwa tiwapende maadui wetu na atiju zitilebele dua kawenye kutilumbata ipate tiwe wana wa Mwenyezi Mungu. Mfano wa 5. Kuzunguriziwa ka Samaria. Bandi ya kupita wakati mwingi wa wenye, makava wa Siria wakuka wakizunguriza pia kaya ulu ya ufalme wa Israeli. No pare ipita atua ulu ya wenye. Wanu wengira kutabika na vinu vya kusakula konta awaki wanao vya kuurya. Anta siku moja mfalme wanoire inti ile akipita na nyenje ya luwani rikulu rijengiwe kaya ile. Basi akisimana nao wanawaka wawiri wakimfika karibu yake. Wanawaka ware wakisakula mfalme ile alamure tofauti yao ya kuwa nani akidiri kumuurya mwanawe wa kufa. Mfalme akikimiwa pakulu futi kwa kuwa avimwajibire. Konta Mwenyezi Mungu awavire tofauti yao ulu ya kutabika kamba kure. Basi mfalme ile akisaka kumulaya Elizeu, konta akiwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Elizeu wakati wa asikire javire, wanu pia akiwaperekera habari ya kuwa javi. Mwenyezi Mungu kwa no wakati huu vikuwapo vya kuurya vingi vya wenye, pandi yangu wa kayai. Javyo ni vyawamba Mwenyezi Mungu. Basi ofwe wanadamu pia zitilawirira tofauti za kurigariga, fala wakati pia Mwenyezi Mungu atitunza na atiwazira. Tunzani namna Mwenyezi Mungu vyawaperekere wanu ware vya kuurya. Mfano wa 6. Wanu wane wa magundula.
iko ajironi karibu ya kuswa jua. Wakati wa hiki nyangula mikukuta ya vita na shindo za makavalu pamoja na vilulu vya wanu kwa sababu ya uhuru wa wanu nkaya mure. Basi makava Asiria pawamangire pare pawasikire girita ile wadanizira kuwa inti nyengine jirani ya Israeli wawaza kuwa avya. No pare kwa kuwa wasinganiriwa gafula wakitua wakuka vyao. Vinu vyao pia wakasa no pare pamoja na vyakuria. Wano wa Samaria waona wakitua bila kuijiwa kinani chikunire. Upande mwengine na nyenje anoire ikaya ile wakiwapo wanu wane walwere magundula wakikola kwa ambira na atupu. Mukuijiwa epa tikikala nopa tikufa njala na tikuka karibu kawari wa Siria kure watu Ulaya. Walakini novyo sivyo tukinitika walebele vya kuria. Ikiwa watuonera utungu watimera vya kuria aba. Wakati wafikire pamangisa awari madui ware awamonire muno hata mmoja. Wakikola kura vya kura vile vya wasakire vyonse. Ikisa wakaambirana atupu javi. Javi sivyo vyema. Ewe vinu tisirisukuze ofwe basi. Lero suku ya habari ngema ya umati wenzetu. Konta viwapo vya kuria vingi kafyala. Wamagundula ware wakiludira ukaya. Wakuuka wakiwaambira wanu vikunire vile pia. Na wanu wa Samaria wakipokerera habari ngema zile na radi nyingi. Na mawazo wanoire suku ile viki wapo vya kura kafyala ulimwengu pia. Basi wanu wakola kuntukufu Mwenyezi Mungu kwa namna ngema ya wapa sarire pamoja na kupata maisha mema akwa tuisa maadui wao. Marafiki zangu, na ofwe nove tuwanao habari ngema za Isa Kristu. Zawambire wanu pia Isa ndikuria kama Isha mwenye kutiswa madambi yetu na ati pa maisha ya milele. Mfano wa 7. Inusu kantira Mwenyezi Mungu. Bandi ya kufa Elizeu au pitire wakati mwingi. Mwenyezi Mungu kamolota mwananlume mwingine kuwa awe nabii wake, zina lake akitwa Inusu. Mwenyezi Mungu akimwambira habari ngema za faida pakulu sana. Kamwambira jave, lawa uke mpaka kaya ulu ya Ninive ukaseme jave. Mwenyezi Mungu adangula kaya ipia kwa sababu ya ubaya wenu. Fala Inusu asakire kutenda vyamuriwe na Mwenyezi Mungu. Ninive ikiwa ndikaya ulu itawariwe na Wasiria na ikisa tena waki wa maadui wa Waisraeli. Na Inusu akijiwa sana kuwa Mwenyezi Mungu kawanao uwezo wa kuonera utungu kudangula kaya ile. Ikiwa watubu wanu wanoire kaya ile. Ntamana akiwaza kuingira mbatela kutira kukabaidi pakulu futi. Inusu kire Ninive, Inusu koka tarashi. Inusu kire Ninive, Inusu koka tarashi. Sababu ya ubishi wake. Inusu kaitari kufa sababu ya ubishi wake. Sababu kaitari kufa. Mashaka mpatire Inusu. Inusu kaitari kufa. Mashaka mpatire Inusu. Inusu kaitari kufa sababu ya ubishi wake. Inusu kaitari kufa sababu ya ubishi wake. Inusu kaitari kufa kuona muteure kufa. Inusu kahuzunika kuona muteure kufa. Inusu kahuzunika sababu ya ubishi wake. Inusu kaitari kufa sababu ya ubishi wake. Inusu kaitari kufa. Mfano wa 8. Inusu matumbo mwa Yesu inkulu. Mwenyezi Mungu akimpereka gaibu
mbari pia mukinyata, mabaria pia ukiwengira wofi. Mabaria wale kwa kusakula kuvuka, wakitenda nguvu wakipinga mizigo wakeefya mbari, ipate wapungure farumu na kila mmoja akilalamika, akirishuku kanlungu wake. Wala inusu nokure, wakati ure kesukira mungama akilala usingizi. Na odaire akilawa kuuka akinlamusa inusu, na yeye alebeleka nlungu wake. Basi no pare mabaria wale wakiwaza namna ya kusakula kuijiwa mashakare, ankuwa apata kwa sababu ya nani? Na ambatela mure inusu ire akiwatikinisa mabaria wale. Eo wakidairi nowe kazi yako ndiepi? Na nowe ndepi kaulawa? Inusu ire akiwajibu javi. Omi na kula Israeli. Omi ni wanabii wa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo pia, mwenye kuumba bingu na ardhi. Epa paniripa na nkutira kutenda vya naamuriwe na Mwenyezi Mungu. Mabaria wale waanza kufadhaika. Konta wejiwa kuwa ikiwa awatendile jiwabu rumojiwapo wakufwa. Basi inusu akiwaambira kuwa jiwabu la kusakula kunusurika umwe limoja, basi kunitwala omi kunefya maji. Pale gaibu izidi na mbari mure muzidi kunyata. Mabaria wale wakitenda kamba vyambire inusu, wakintwala kimwefya maji mure chubu. Kwa mpunde nore mepo ile ikipita na maji mure mukinyamala ndu. Basi Mwenyezi Mungu akipereka inswi nkulu ipate kwa nore wakati ure amize inusu apate kuvuka. Inusu kekala matumbo mwa inswi mure sukunatu. Mwenyezi Mungu akimwamuru inswi ile akuka kinchukula nusu ndufuko. Mfano wa kenda. Inusu kafika Ninive. Nokure kungulu kure, Mwenyezi Mungu kamwamuru tena inusu kuwa oke kaya ya Ninive akereze habari za ntumire iye. Inusu kwelikwelini akilawa akuuka. Wakati wafikire Ninive, kaona kaya ile kuwa ulu sana, na akanza kuereza wa Ninive wale habari zile kuwa jave. Mwenyezi Mungu kaona ubaya wenu wamuri kutenda pia. Ntamana kabla ya siku 40 asaka kudangula kaya hii pamoja na wanu pia. Na wanu wa Ninive wakikubali habari zeereze inusu zile, na wakasa kutenda ubaya wao ure, na wakanza kila suku kulebela dua ka Mwenyezi Mungu wa ukweli ipate awaonere utungu. Antana mfalme wa Ninive neye kakubali kuwa kinu kimojiwapo kibaya Mwenyezi Mungu awaperekera umati wake. Basi kwa kuwa javire ikiwa sababu mfalme ile akilavya amuri wanu nkaya mure pia wafunge na watubie vitendo vya ubaya, pia vyawari kutenda wasi, walalamike kunkumbuka Mwenyezi Mungu mwenye uwezo pia, podi iye kawaonera utungu. Mwenyezi Mungu akisikira dua zao zile na akiona kuwa mioyo yao ile iwazungunuka kwa kutubu vitendo vyao vile, Mwenyezi Mungu akaamuru kutoa kudangula tena kaya ile. Basi wakati watisikira hadisi ya inusu, ndi wakati watinkumbukira insa. Bandi ya iye kufwa kekala nkaburi sikunatu, falaikisa kafufuka akiinshi tena. Kamba inusu vyekare sikunatu matumbo mwa inswi akichukuriwa kungulu. Wanenive waoneri wa utungu kwa sababu ya kutubu dambi zao kwa mioyo yao pia. Na kinu kambe echi na ofwe novyo chitikuna, konteti wa wanu wa kukola dambi, tijuzi tihukumiwe na hukumu mmojawapo. Fala Mwenyezi Mungu kawanao uwezo wa kupindula, ikiwa na ofwe novyo tipindula maisha yetu, na timwereza Mwenyezi Mungu vinu vya madambi vya titenda, iye mwenye kutiswamii.
Mfano wa 10. Eshita na mfalume. Bandi ya inusu ipita miaka mingi ya wenye, ilawilila inti nyengine ulu ikaanza kutenda vita na Israeli. Wakiingia Yerusalemu, wakiwakola wanu wengi, wakiwafunga. Bandi ya kupita miaka mingi, mfalume wanoire inti ile akinsukula rainya mupya. Basi no pale wakija wari wengi wa wenye fala kwa pia ware akintondola mmoja basi zina lake akitoa Eshita. Eshita kazi yake akiwa mvini fala mfalume ile akiijiwa. Wanu wakwa Eshita Israeli wajisiwa kutendiwa watwana. Jama yake Eshita nkaya mure akwa mmoja basi. Mwana luma kuitwa Mordekai. Na iye ndi akiwa mtumishi nkulu wa mfalume ile. Kwa kuwa Eshita akiwa muka wa mfalume, basi Mordekai ile akijanga akimpa habari za kumpa nguvu. Konta kusema kweli, siyo bure no vivi. Mwenyezi Mungu kantondola kuntula kiiti bora pakulu kamba chire. Umata Mwenyezi Mungu, noire inti ile watenda namna pia, wawe makamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Faleo waki wanao maadui wengi, na viki wajibu waolaiwe pia maadui wao ware. Mfano wa 11. Mordekai kakatala kunkokorera mtumishi mkulu wa mfalume. Mfalme wa Perisia, ufalume wake ukiwa watishe pakulu sana, pamoja na mfalume mmoja wa makava wa mfalume wa kuitiwa Ama. Na iye novyo akitishanga pakulu futi. Ama wakati wa kupita mbele ya makava wampundire iye, wasimana wake wakijuzi wantenge malundi wankokorere alama ya kumuheshimu. Munu mmoja tu basi wa kuitiwa Mordekai akisaka kunkokorera konta akijiwa kuwa mwanadamu ajuzi kutenda javire, kunkokorera munu kamba iye ndi Mwenyezi Mungu. Basi Ama kwa kuwa akiwa munu wa kuridai pakulu vikinkima. Ama kwa kuwa akiwa munu wa kuridai pakulu na kuwa mbaya, katenda juwabu la kusakula kumulaya Mordekai, wala siye basi pamoja na Mayahudi. Ama kwa vinu vingi vya wenye vyaki mpanga mfalume ile, kakidiri kulavisa amri zake muinti mure kuwapa wanu mamlaka watumire nguvu ya mfalume ile. Wawolae no ware wanu ware wabishi ware, wakikatalanga kufulata sharia za mfalume ware. Ama kwa kuwa ateme kabla sana mba kutenda ubaya wake ure, akitumiza kujenga mahala pa kutunduka kiruzi cha kumulaira Mordekai. Na kumbe Eshita keji wa mida mpango ya ubaya ya akipanga Ama ile pia. Mordekai akimfunda Eshita kuwa na iye ajuziengire kati ya mwaure ipate amvushe. Ila tofauti ikiwepo ikuwa moja basi. Apana munu akijuzi kuuka ka mfalume bila kuitiwa. Na mwenye kuuka setiwe ikimwenendera ajali ya maisha yake. Eshita akiwalebela wanu wa umati wake wanlebele dua ipate akuka ka mfalume kure asiulaiwe. Mfano wa 12. Furaha ya Eshita. Mwenyezi Mungu zikimfika dua za Mayahudi ware. Kweli ni mfalume ere akipokerera Eshita na akimolosera ngumbo yake ya kifalume. Eshita akimwarifu mfalume ere kwake kujambo rake la furaha. Mfalume woke pamoja na Ama. Kwa kuwa pa jambo nopo viwapo vya sawa kulebela vya maana sana. Mfalume ere akimpenda pakulu sana rainya wake Eshita ile. Paifikire suku na wakati wa kutendi wa ile furaha ile, mfalume ere kashughulika kuijiwa kinani cha saka kulebeliwa na rainya wake. No pale akiinda eri kinani cha saka.
Eshitari akiona kuwa noure ndi wakati wa kujuzi kuwalebelela wanu wa umati wake, akaamba javi, omi nisaka niishi kamba umati wangu, wenzangu walamuriwe kulaiwa na epa suku yao ituriwe fika futi. Mfalume ere wakukima wawenye akindaeri javi, nani atengeze vinu vya kuofya kamba evyo? Eyo ndi mwanalume atengeze vitendo kamba evyo? Eshitari kimolota ama. Mfalume ere na kukimi wakwake novire akilavya amuri wakuwa ama ajuzi akanyongiwe aulaiwe kunyumba noire itengeziwe kusakula kumulaya Mordekai ire. Eshita Mordekai pamoja na umati ure pia wenzi wao wale wakipata kunusurika maisha yao kwao ire mipango ire. Basi bandi ya pia vile wakaanza kuishi maisha mema inti ya Persia ire. Hadisi iti kumbusira kuwa pia vinu vilimbira kuwa were vyema wale wenye kumpenda Mwenyezi Mungu. Buku la 5. Kuishi nkaya na Mwenyezi Mungu na namna zake za kutaamini. Mwanzo. Ukiwapo wakati wa kuwa umati wa Mwenyezi Mungu ukiwambishi pakulu au kisaka kuenendera njira ya Mwenyezi Mungu, ntamana wanu viku wakuna vinu vya kunyata. Mwenyezi Mungu akaamuru kuwa inti nyingine itaware wanu wengine woke nao inti sawejiwa wakawatende utwana. Mfano wa 13. Danieli na marafiki zake. Wale wanu watwariwe wale wakiwapo wanemba wane wa maana sana sana, mmoja zina lake akiitwa Danieli. Mfalume akiwatondola wale kuwa wake wakunkorera kazi kunyumba yake. Eo wakija warifunde lugha na tabia za Babilonia. Danieli pamoja na wenziwe wale mwamfalume mure vyakurya vyengine wakikatalanga konta kwa kufulata tabia ya kwao. Wale awakirya vyakurya vile wakiwaza warye misuzi ya masamba na maji tu basi. Eo wakijiwa kuwa wajuzi wamope Mwenyezi Mungu anta wawe inti sairi yao. Walume wagabiziwe kuwafunda vinu na kuwakomarisa mwili wao wakopa kwa kuopereza kuwa walwere kwa kutumira vile vyakurya vile. Fala kupita wakati aba wapata kuwa wakomu pakulu na walawirira kuwa wejiwifu kuwa punda wanemba pia wa Babilonia. Mfano wa 14. Danieli na ndoto wa mfalume. Siku moja usiku mfalume wa Babilonia kalota ndoto wa kushangisa pakulu sana. Subumpa kuchere akitumiza kuweta wejifu pamoja na wanu wakimwazisanga waje wamweleze nloto walotire ure mana yake. No pare alaurire muno hata moja wakukidiri kueleza maana nloto kamba vyandebele mfalume. Mfalumere kwa sababu ya kukimiwa akilavya amuri kuwa waolewe wejifu pia wali nkati ya ufalume wake. Palawire makaava wake kuka kutenda amuri ya lavire mfalumere. Danieli pamoja na marafiki zake wale nanga olairi wa kumoja. Danieli akilamuka akilebela mfalume ampe kwanza nafasi ya wakati aba ereze nloto ure manake. Konta kwa noire wakati ure
iye kaamurwa na Mwenyezi Mungu vya kujuzi kwamba na Mwenyezi Mungu noyo basi ndi ajuzire kumwamuru munu kueleza maana nloto ure. Danieli pamoja na wenziwe ware no pale wakilebela dua kwa Mwenyezi Mungu, na kweli iye akiwapa uwezo namna ya kujuzi kwamba. Danieli akiludi akuka tena akimira mbele ya mfalume akamba, binguni kapo Mwenyezi Mungu nkulu mwenye uwezo wa kuamuru wanu kueleza vinu savijuwaikana. Yapo Mwenyezi Mungu nkulu iye namna ya kukwambira vinu visaka kuja kukuna suku za mbele. Mloto wa mfalume ure kaona ufalume wa inti nyingi za mulumwengu ukilawirira ufalume mwengine mmoja nkulu wa nguvu wa kufuja ufalume pia mulumwengu, na no ufalumeo ukuja kuwa ufalume wa Mwenyezi Mungu usaka kuja kutawala ulumwengu milele. Mfalume ere akajibiwa pakulu sana na Danieli. No pare na wejifu wengine wale wawipata kunusurika. Danieli akitawaziwa kuwa mfalume wa Babilonia. Mfano wa 15. Sinamu wa oru. Nabukadnezar mfalme wa Babilonia katumiza kutendiwa sinamu nkulu mfano kamba wa munu, urefu wake pima 30 na upana pima 3, pia mwili nzima wa oru. Nabukadnezar akiweta watumishi wake na wakulungwa walongorere katika ufalume wake pia waje wamone sinamu wake ile. Wakati walikitendiwa jambo lile, no pale mtumishi mmoja wa mfalume akilamuka akiwambira wanu wale jave. Wakati wa musaka kusikira ikivuma shauti ya mwimbo, pia mujuzi munkokorere sinamu wa mfalume muntukuze. Mukikatala na asaka kukatala onse akoriwa akweferiwa pamoto arinkomu. Marafiki zake Danieli wale Sadaraki, Mezaki na Abdenego wakikatala kunkokorera kuntukuza sinamu ile, wakibaki wemire novile konta ewo Mwenyezi Mungu basi ndiwa wake ntukuza. No pale wakilawa wanu wengine wakimwambira mfalume, no papa wawapo Mayahudi wengine sawa saka kutenda amuri yako, awantukufu sinamu wako. Mfano wa 16. Fornu ya moto. Mfalume Nabukadnezar kwa kuona kuwa wavunja heshima zake akiwaambira wanemba watatu wale javi, epa ikiwa musaka kuntukuza sinamu wangu mukwefu pamoto, nani asaka kukwavyani? Wanemba wao watatu wale wakijibu, ofo Mwenyezi Mungu atiri kuntukuza atisaidia, na Mwenyezi Mungu kamba asakire novyo sivyo atintukuza sinamu wako wa oruyo. Mfalume kwa kukimiwa kwake kuona kuwa wamfezei wavunja sharia za ufalume wake, basi akitumiza kuengeziwa uni pamoto pale wanemba watatu wale Sadaraki, Mezaki na Abdenego wakefua mfornu mure. Na kisa mfalume akinanganiza mfornu mure na kukimiwa kwake novile akitajabu, mama omi nankwa ona wanu wane wakwenenda vya wasaka vyonse pamoto pare, na munu wane ari no pareyo anitikinisa kawa kama ndi Mwenyezi Mungu wawenye. No pale wanemba wale wakitiwa walawe mala pawefiwe wakafwe pare, novyo sivyo wekala mfornu mure fala nyuri zao azikwa nao atarufu ya kulungula. Mfalume akamba, Mwenyezi Mungu wa Sadaraki, Mezaki na Abdenego kampere kalaika wake kawavusha, na hapo Mwenyezi Mungu mwengine tena kamba noyo. Mwimbireni Bwana nyimbo nyipya,
inti pia. Mwimbireni Bwana nyimbo nyipya, mwimbireni Bwana inti pia. Kono wake kono riro, Kono wake mkono riro, kono wake kono riro, kono wake mkono riro, utenda maajabu, utenda maajabu. kono wake kono riro, Kono wake mkono riro, kono wake kono riro, kono wake mkono riro, utenda maajabu, utenda maajabu. Mfano wa 17. Danieli kalebela dua ka Mwenyezi Mungu. Bandi ya kupita miaka mingi ya wenye, Babilonia akitawala mfalume mwingine wa kulongoza ufalume. Iye kejua kuwa Danieli ndiye wa munu mwijiwifu mkulu mkati ya nuri ufalume ule. Na Danieli wakatiyo wa guvernadori mkulu wa maguvernadori pia wa Babilonia. Maguvernadori wenziwe wale wakintendera uiyana, aziki wajibu namna za siasa za Danieli. Wale wakitenda juhudi na jitihadi pia kusakula namna za kumuisusa kiti chake konta kwa munu kamilifu. Ewo wakisakula namna ya kumbunira kinu bureburene kamfalume kure, konta iye akiwa munu mmoja mwaminifu kwa kila vyakitenda vyonse. Nware maguvernadori wale wakilawa wakuka kamfalume wakinlongopera Danieli vinu vya kumwajibu mfalume ile. Kamba javi, mfalume ulave amri kwa muda wa siku natu asiwepo anta munu mmoja wa kulebela kinu kamunu asaka kwa onse. Antaka Mwenyezi Mungu asilebele munu ila kamfalume basi. Mawazo kamba are mfalume kaona kuwa amana, no parepare akitaya ushahidi wake, ikiwa ndi sharia ijuzire kwenenderiwa mkaya mure pia. Fala Danieli akizidi kulebela dua ka Mwenyezi Mungu kamba vyakitendanga daima, ingawa kutenda javire ndivisukure ajali ya kufa kwake. Maadui wa Danieli ware pawokire wakimonerera kuwa angari kulebela dua ka Mwenyezi Mungu, wakiludira kamfalume kure wakimwereza javi, Danieli asaka kufulata sharia yako. Mfalume ile kejiwa kuwa rafiki yake Danieli ile atenda javire kwa kufulata sharia ya nlungu, sai juzi kufujika tena. Mfano wa 18. Danieli mpondo la masimba. Hukumu za nkosi sasa kakwenendera sharia ile ikiwa aulaiwe mpondo la masimba. Mfalume ere aviki mwajibu kuwa rafiki yake Danieli ile afwe. Falakini ariki wapo juwabu rengine la kuzungunusa sharia ile. Basi kwa noire suku ile Danieli akikoriwa kefiwa mpondo la masimba. Mfalume ere akiingira kusikitikira akamba, Mwenyezi Mungu wa Danieli na nao kweli kuwa anusuru. Basi mfalume kwa noire suku ile usiku aarire wala anywere maji kwa sababu ya kusikitikira rafiki yake Danieli. Subupa kuchere akitua mpaka papondo la masimba lile, akikola kukuwa akamba, Danieli, mtumishi wa Mwenyezi Mungu hai, Mwenyezi Mungu wako katenda uwezo wa kukunusuru pana masimba pare. Danieli akijibu javi, Mwenyezi Mungu wangu kampeleka malaika wake akifunga kanywa za masimba wale akininusuru. Mfalume kwa kuritula kwake kuwa ufalume akilavya amuri kuwa Danieli ajuzi alaviwe mpondo mure, na kwa mpunde noure akilavya tena amuri ya kuwa maadui wake Danieli wale wefiwe mkati ya pondo lile. Marafiki zangu, hofu atijuzi kuopa kinu cha kutenda mwanadamu, ikiwa atimwamini ka ukweli Mwenyezi Mungu kamba Danieli vya mwaminire na marafiki zake.
Mfano wa 19. Nehemia mbele ya mfalume nkulu. Nehemia akwa mwanalume mmoja Yahudi wa kumwamini Mwenyezi Mungu pakulu sana. Iye kanshi Babilonia sukuaba bandi ya Danieli. Basi iwa Yerusalemu sidadi ya wakulungwa wa mida kaya ya kuwa manyumba mengi ya kuugwa. Mayahudi wakinshingi no ile kaya ile aliyao ikiwa mbaya pakulu sana. Na Nehemia akiwa mtumishi wa mfalume nkulu. Kwa siku moja wakati waki muhudumu mfalume ile, mfalume kanang'aniza Nehemia kamona kufunga wajii kulanda wa kukimiwa. Basi Nehemia akikola kumweleza mfalume ile habari za Yerusalemu pamoja na wanu wengine wakwao kumoja. Mfalume ile akilawa akamba jave, epo sambi uwe kwa nkulebela kinani? Nehemia kwa noure mpunde ule akikola kulebela dua ka Mwenyezi Mungu kuno akisowera baba. No pare akimwambila mfalume ile jave, nipereke kwetu kaya ya wakinyamama ipateni uke nikajenge. Mwenyezi Mungu akijibu dua ya Nehemia ile na mfalume ile akitenda kamba vyalebele novile. Na ofwe ndinovyo tikiwa nao tabia kamba za Nehemia mkati ya umati wetu tiwo na mambo mengi ya wenye. Mfano wa 20. Nehemia na kaya ya kuugwa vipama. Mfalume ile kampa Nehemia vyombo vya kuuka kutendera kazi ya kujenga na akimpa wanu wa kuuka kumwavya kazi pia. Kweli wakiludira Yerusalemu. Nehemia ile pamoja na mkonjo wake ule wakati wafikiri Yerusalemu, maadui wa umati wa Israeli wakima pakulu futi. Sababu yake aviki wajibu kwa Mayahudi wale wavwena munu. Fala Nehemia akiwa mwanalume wa kutishika visaka kuwa vyonse. Basi Nehemia usiku akipita nkaya mure pia akiona mudanguke mure pia. Akitula lunda ipate wasijiwe wanu vyakitenda. Subuhi yake iye akiweta wanu pia akiwaambira javi, njoni tijenge upya vipama vigwire vya nkaya mwetu. Tikijenga atiija kupata aibu tena. Nehemia akiwaambira pia wanu wa umati wenziwe ule, kwa Mwenyezi Mungu kaa pamoja na ewo, wasinope maadui wao. Pia umati wenziwe wale wakikubali kutenda kazi ya kujenga tena upya kaya yao ile. Tuken kukanisa tuken kukanitika sifunungu. Waone malaika na munavya kwimba waone malaika na munavya luka na lungu watekinya kiswa kwa utukufu wake na lungu watekinya kiswa kwa utukufu wake. Wajawe uonaja mwajawe usemaja mwajawe uonaja mwajawe usemaja na lungu watekinya kiswa kwa utukufu wake na lungu watekinya kiswa kwa utukufu wake. Waone malaika na munavya kwimba waone malaika na munavya luka na lungu watekinya kiswa kwa utukufu wake na lungu watekinya kiswa kwa utukufu wake. Mfano wa 21. Kujengiwa vipama. Wanu nkaya mure pia wakikola kazi pakulu sana ya kujenga vipama vya Yerusalemu. Kwanza wakaanza kukumba vizolo pia vikwa nkaya ya kudangu kaire. Kwa kila kabila ya wanu wa nkaya mure, kila mmoja akijenga upande wa akikala kuri vinu vyake. Ingawa wakitishiwa na maadui wao, fala kazi ile
aimire ante siku moja kila suku ikukambere. Basi Nehemia akilebela dua ka Mwenyezi Mungu kunlebela ampe fahamu ejiwe vinu vya juzi kutenda. No pare manakola na sula zao wakimisiwa mamiryango na wakazi ware wakambiriwa walitengeze na sula zao na wawe tayari kurindira vita. Basi maadui wao ware awakidirire kuharibu mwili wao wala vinu vyao pia umatu Mwenyezi Mungu ure. Mpaka muda wa siku 52 vipama vile vikimariziwa kujengiwa pia. Mfano wa 22. Isarada na amuri za Mwenyezi Mungu. Vipama vya Yerusalemu wakati wavimariziwe kujengiwa, umatu wa Israeli uikala kuritumaini kuishi sana noire sidadi ile. Eo wakikola kuikala kuishi tena kamba umati utondoriwe na Mwenyezi Mungu. Maisraeli pia wakisimanana tena pamoja wakintukuza Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuludira kuishi tena upya noire sidadi ile. Eshdara kilongozi wa dini wa Mwenyezi Mungu ajire noire kaya ile kujenga sidadi ile akiingira kuofyoma amri za Mwenyezi Mungu na wanu wale pia wakisikira sana. No pare kwanza umati ure uingira kurira pia kwa sababu pia vibaya viwapatire. Viwapata sababu ya kukata amri ya Mwenyezi Mungu. Basi Nehemia pamoja na wakulungwa wengine wakikola kuwa nyamaza umati ure usirire konta eo wakati mupya, wakati waradi na furaha ya habari ngema. Kwanza kwa nore wakati ure mpaka mbele umati ure ukipata kusikira sana bila wasiwasi habari za Mwenyezi Mungu na kutimiza sharia zake. Msiriki mwise konta furaha ya Bwana ndi nguvu zetu. Marafiki zangu, iwapo tofauti mmojawapo nkati ya maisha yenu, Mwenyezi Mungu atipa furaha na nguvu nkati ya roho zetu wakati watikubukira na watimfula atakutenda sharia zake. Sikiliza ezi namnazi za kujuzi kumuijua Mwenyezi Mungu kwa namna za watendire wale wenye kumwamini. Mfano wa 23. Insa pansalaba. Bandi ya Danieli na Nehemia ipita miaka mingi ya wenye Mwenyezi Mungu akimpeleka mwanawe Insa mulumwengu. Insa mwana wa Mwenyezi Mungu katenda vinu vingi vya wenye vya kuwavya wanu maisha hao wakati wake. Iye akuwaponesa wanu na wengine akuwalavya nguvu za kukidiriwa na shetani. Kwasa evyo akolotera umati wake namna ngema za saka Mwenyezi Mungu kuwa waishi. Insa kwa pia vinu vya tendire akimpenda pakulu Mwenyezi Mungu na akifulata kutenda sharia kamba vya saka. Na kamba wanu wenye kukamilika pia wapitire mida vya wakilumbatiwa na Insa neye kakuna mashaka akulumbatiwa na wakulungwa walongorere wakati wa umati wake. Na kwelikwelini mwisho mpaka wankidiri kuntenda hukumu ya kungomezera pansalaba. Insa mwenyewe kabula sana mbakutendiwa ile hukumu ile ya kuulaiwa na kugomezeriwa pansalaba pare, akiwambiranga wanafunzi wake kuwa wanu wakuja kumuulaya ipate vyapangire Mwenyezi Mungu vise kutimiziwa. Insa wakati wagomezeriwe pansalaba kafwa pansalaba nopare, falaikisa tena kafufuka kanshi tena mulumwengumu. Ipate kufwa kwake kure iwe ndi hukumu ya sukure kwa kila mwenye dambi, na kufufuka kwake kure iwe ndi kuja nao maisha amilele kwa wale pia wenye kunkubali zina lake. Akwerezeka mwaja mambo kamba yea
akuwa iye mwana wa Mwenyezi Mungu kafa pansalaba? Pendo. Mwenyezi Mungu apenda viumbe vyake pia kwa namna savierezeka. Viumbe wari kuteseka daima kwa mambo amadambi. Kwa pia namna ilipo moja basi ya kupindula roho yako. Wakati wazienenda roho zetu pamoja na Isa, apindula mioyo yetu na atipa nguvu ya kutenda kazi ya kuishi vyema maisha yetu. Na Mwenyezi Mungu atiswamii atipa maisha mema. Mfano wa 24. Isa ndi njira. Marafiki zangu, maisha wakamba njira mpana, njira etenenda ofwe kila munu. Vitendo vikulu vikima Mwenyezi Mungu. Ntamana pia wanu wa munjira kuuka kukumiwa hukumu yao ya milele. Isa kakuna mashaka ativushe ofwepa ezo hukumuzo. Wala iye kankuishi na atita moja moja. Tijuzi tifulate njira ya Isa sambi nopa. Konta njira ya musu na ya kuoloka. Uwapo wakati mwengine watikuna mashaka. Kamba Danieli na marafiki zake. Walakini Isa ndi njira ya kuuka ka Mwenyezi Mungu. Na mala pakuwa Mwenyezi Mungu apawapo mashaka. Isa kamba, omi ndi njira, ndi ukweli na ndi maisha. Na apanaja kawawa bila omi. Ingira rero vimunjira.